أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ احباب گرامی قدر، یہ 5ویں سالانہ تحفظ ختم نبوت و استحکام پاکستان کانفرنس جو کہ اس وقت انعقاد پذیر ہے، یقیناً یہ ہماری اپنے اس پیارے ملک پاکستان کے ساتھ محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار ہے۔ یقیناً یہ بہترین گلدستہ جس میں تمام مسالک کے علماء اور عوام الناس مجتمع ہیں، یقیناً اس کاوش کے لیے اللہ رب العزت جن ہستیوں کا انتخاب فرماتا ہے، میری مراد میرے محترم بھائی رانا ہاشم صاحب اور اسی طرح محترم ملک محمد طاہر ڈوگر صاحب، مولانا اکبر احرار صاحب، مولانا فرحان انصاری صاحب، ملک عبدالرشید ڈوگر صاحب اور ان کے جملہ رفقاء احباب یہاں پہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی مستحق ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں محترم فرحان انصاری صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی پروگرام میں جب جاتا ہوں تو کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جلدی ہے، مجھے ٹائم دیا جائے۔ میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں جب انتظامیہ چاہتی ہے یا ان کا جب دل کرتا ہے تو ٹائم دیتے ہیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے ان سے گزارش کی، لیکن اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے یہ وقت دے دیا اور یہیں پہ اسٹیج پہ بیٹھے ابھی مجھے فون آیا ہے، میرے چھوٹے بھائی ابھی وہ وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں پہلے ہی گفتگو کچھ زیادہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس مجلس اور محفل میں میں بھی اس لیے حصہ ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پی رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اور حوض کوثر کا پانی مل جائے اور جنت میں کوئی چھوٹا موٹا محل نصیب ہو جائے، تو پھر ہمیں اپنے عقائد کی فکر کرنی پڑے گی۔ آج ہماری حالت و کیفیت یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی آنے والی نسلوں کے عقائد کی ان کا تحفظ کرنا تھا، ان کے نظریات و افکار کا تحفظ کرنا تھا، لیکن آج حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے نظریات کو قائم اور دائم نہیں رکھ سکے۔ جس طرح ابھی محترم شیخ محمد صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ مرتدین جو ہے یہ صرف کافر نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بتایا کرتا ہوں کہ فتنہ قادیانیت جو ہے یہ صرف اور صرف یہ کفر پہ مبنی نہیں ہے، یہ ارتداد پہ مبنی فتنہ ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ لوگ یہی سمجھتے تھے یہ بھی شاید ایک فرقہ ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کر یہ ثابت کر دیا اور منوایا کہ لوگوں یہ فتنہ
कुफर पे मबनी फितना है, इर्तिदाद पे मबनी फितना है। ये किसी भी इस्लाम के किसी भी यानी मसलक या फिरके के साथ इनका ताल्लुक नहीं है। ये काफिर हैं, ये मुर्तद है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरह हमारे असलाफ ने ये पैगाम, ये मैसेज हम तक पहुँचाया और फिर वो वक़्त अल्लाह ने नसीब फरमाया कि हमारी पाकिस्तान की असेंबली ने इन्हें काफिर करार दिया, तो अल्लाह के फजल व करम से जिस तरह हमारे असलाफ ने हमारे अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ किया, हम अपनी आने वाली नस्लों के अक़ायद व नज़रियात का, जो कि सही मानों में इस्लामी नज़रियात हों, हम उनका इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो आइए आखिरी बात अर्ज़ करने लगा हूँ। आज हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करते हैं। हमारे जितने भी मुहिब्बे वतन लोग हैं, जब भी कभी बैठते हैं तो वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करते हैं। इसलिए ज़ाहिर बात है हमें अपना ये अजीम और प्यारा मुल्क अपनी जान से भी प्यारा है, और जब हमें अपनी जान से प्यारा है तो हमने ही इसका सोचना है। तो आइए इसके इस्तेहकाम के लिए भी हमें इस बात की तरफ खास तौर पर तवज्जो देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम किस तरह होगा। मेरे भाइयों, एक है पाकिस्तान की जोग्राफाई सरहदें, अल्हम्दुलिल्लाह उनके तहफ़्फ़ुज़ करने वाली हमारी इस पाकिस्तान की पाक फौज, इसके सिपा सलार और अल्लाह के फजल व करम से हमारे एक आम फौजी से लेकर हमारी फौजी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ है। और अल्लाह के फजल व करम से उन्होंने साबित किया कि अगर कोई रात की तारीकी में चुप कर भी हमारे इस मुल्क पे हमला आवर हो तो अल्लाह के फजल व करम से हम दिन के उजाले में उन्हें जवाब दे के बताते हैं कि हम एक जिंदा कौम है। और अल्लाह के फजल व करम से हमारी पाकिस्तान की आवाम अगरचे वो फाकों पे यानी फाकों पे फाके बर्दाश्त कर रही है, हालात के साथ मुकम्मल इस वक्त हालात से यानी दो चार है, लेकिन अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी कभी सौदा नहीं करती। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम दीन इस्लाम के हवाले से भी यानी सौदा करने वाले लोग नहीं है, जाने कुर्बान करने वाले हैं। तो आइए पाकिस्तान का इस्तेहकाम इसी में है कि हम अल्लाह के फजल व करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे किसी को डाका नहीं डालने देंगे। जिस तरह हमारी पाक फौज हमारी सरहदों की जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है, अल्लाह के फजल व करम से हमारे ये उलमा पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। अल्लाह के फजल व करम से हमारे मुल्क की नजरियाती सरहदें भी महफूज हैं और जोग्राफियाई सरहदें भी महफूज है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर कोई खत्म नबूवत का मुनकर है, उस पे डाका डालने वाला है, अल्लाह के फजल व करम से उन्हें भी पता है कि मुसलमान जाग रहे हैं, ये बेदार है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे डाका नहीं डालने देंगे। इसी तरह पता है पाकिस्तान की आवाम भी, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के सारे सिक्योरिटी इदारे अपने मुल्क के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमतन मसरूफ है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं इन्हीं अल्फाज से इक्तिफा करूँगा। अल्लाह मेरे मुल्क की भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करने वालों की भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क की जो नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे डाका डालने की कोशिश करते हैं, हमेशा नामराद है, नाकाम है, अल्लाह इनको जिस तरह पहले दलीलो ख़ार किया इसी तरह दलीलो ख़ार होते रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।